ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়ার আগে ভারতবর্ষটা বহু বেশি জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবৈষম্য, ধর্মর নাম উঁচ নিচ, জাতির নাম উঁচ নিচ, এই ব্যবস্থাগুলো রয়ে। রজক সমাজ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে আটাইটকে বেশি শোষিত, অবহেলিত আর অপমানিত একটা জাতি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। একটা সময় রয়ে রজক তখন ধনী আসলতে বলা যেত, শিডিউল কাস্ট, দলিত সমাজের অংশ, আর সমাজটাকে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে মাঝে থেকে একসঙ্গ উচ্চ বর্ণের মানবিকতার মানুষে সব দিন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে, যেন ঠ্যাংকের নিচে পাওকে ধোলা সচদুরির কণ্ঠে। আর এই चीजগুলো ওটা টাইমে देश के जनगुला महान व्यक्ति है, देश में जो संस्कार अनेक समाज के संस्कार, बाबा घासीदास, कांशीराम दास, वो सब वस्तुगुला सामने से दिख रहा है और ओकर विरुद्ध सामाजिक लड़ाई शुरू कर रहे। और वो समय में देश में चिराग आगुन पोहर बिलवा जनता मानुष जब भारतवर्ष के एकमात्र व्यक्ति पृथ्वी के 9टा डांगर यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट डिग्री आए और वो जैन भारतवर्ष के राज्य भारत बना ले। आज हमने तुम्हें के पीछे दूटा बात बोले के सक्षम शिक्षा शिक्षा विभिन्न भावे एक तो समाज की कोनो दिन हमने संगठित करबो ना, संस्कार करबो ना, संगठित और संस्कार ना जो प्रगति नहीं है ये बात तो अनुभव कर रहा है। 100 বছর আগে যে কোনো পড়াতো है এখন प्रयास करा कदी राज भारतीय समाज विश्व के अन्य राष्ट्र के समाज के संग टक्कर मारे के सक्षम होले। और दिन यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते, संविधान में यदि पढ़ा लिखा बात बोला खुआ खुआ कर यदि नीति नहीं आनते, निश्चित भावे भारत पृथक पृथक छोटे छोटे समाज में सब गुना रहते। एक भारतीय हिसाबे भारतवर्ष में सबका कॉन्ट्रिब्यूशन निर्णय करा होते। एकमात्र क्यों यदि इक्वल राइट एंड जस्टिस दिले, समान अधिकार और समान न्याय के जो व्यवस्था दे, वही व्यवस्था देवा आदमी दलित समाज के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जाके हमने संविधान के प्रणेता बोले राज के दिन को प्रासंगिक समग्र भारतवर्ष में आए। ये रास्ते में आप जानम हमने इतिहास যেখানে চর্চা করব, জনগোষ্ঠীগুলোকে বাদ যেখানে আমি সোচব, সেখানে সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ডক্টর ভীমরাव দিয়ে যাওয়া রাস্তাগুলা নীতিগুলোকে বাদগুলো নিয়ে রিয়াত হয়। আসলে রাখি শিক্ষা এর কোন একটা বাতি লাগে, জনবাতিটা গোটে আন্ধার থেকে পুহরাই দেন। আর আজ আমি খুবই গৌরবান্বিত এই অনুষ্ঠানটা में केवल करा कि हमने के समाज के पुहर दिलवा शिक्षक गुला है सभी गुला बोले শিক্ষক হলে ডাল মোমবাতি নিজে বলি আনক পুয়ার বেলাই। শিক্ষক ইকন একটা বৃত্তি লাগে, জন বৃত্তি যেমন সর্বোচ্চ মানুষ গড়ে কাছতে দিয়ে দেন, ওই শিক্ষক গুলাকে জন সম্মান, ওদের জন আদর, ওদের জন আখন, এই আখনটা পৃথিবী में আর কোনো আদমি লিখলে নাই পারে। আজ আমি দুটা বাত বলে গেলে যে সবসময় ওकर মূল জনটা আধার ওটা হলো ওই মোমবাতি জ্বালোয়া শিক্ষকটা যে নিজে গোল গোল काम নিকে বানায়। आज ये मंचटा में केबा गोरा की महान इक्कोगार जो समाज के मानुष के गोड़े में अटाइट की बेसी निस्वार्थ भावे अंतरात्मा से हमने क्या उसब सेवा उसब हमने के आशीर्वाद दे। तो समाज में और कौन शिक्षक होल वो प्रोफेशनली टीचर नहीं हो पारे, एक समाज के सही दिशा में अगुवाई ले जाए नेतृत्व रूपी किसान शिक्षक होल जेकोना सम्मानीय सभापति डांगरिया सम्मानीय सम्पादक डांगरिया समाजटाके ले जायगाते नेतृत्व ले इस समाज के एक जन शिक्षक लगे, सोशल टीचर लगे, सोशल साइंटिस्ट लगे। এই শিক্ষকগুলো যাতে সংস্কারী, বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী, তথ্য সমৃদ্ধভাবে সমাজকে সামনে নিজের বাতগুলো উপস্থাপন করে পারে, তার রাস্তায় কিন্তু লিডারশিপ নেওয়া, নেতৃত্ব নেওয়া, নেতৃত্ব কিন্তু চিন্তা করা প্রয়োজন। নেতৃত্ব যখন ট্র্যাকলেস হয়ে যায়, রেল লাইনটা দুইটাই পাইয়া থাকে না, একটা পাইয়াছে যদি কেনে দেয় একটা চাকা গিরে যায়, গোটে গাড়িটাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। तो समाज के दूटा पहिया के सही दिशा में ले जावा इंजिन रूपी सभापति सम्पादक हदाय युक्तिवादी, हदाय तथ्य समृद्ध और
সদায় উৎসর্গিত মনোভাবে থোড়া বিজ্ঞান মনস্ক সোচ লেকে সমাজটাকে যখন আগুয়াই গেলে যাই পারবো তখন সমাজ প্রগতির রাস্তা में খুঁজলে কোহর के रास्ता में খুঁজলে यहाँ কেউ के रखाबो নোয়ারে ए बात দুটা বলি के একটা बात मैं जोड़े खोजते हमने के संपादक डांगरिया झुमर विनंदिनी অনুষ্ঠানটা में सरकार हमने के बहुत बड़ एक काम करले के बात उपस्थापन करले ओहे बात में मैं टोकन संयोग कर खोजता झुमर आदिवासी साजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जे दलित अनुसूचित समाज छात्र उस सामने से देखी हो जे दलित अनुसूचित मानुष गुला के ওই সময়কার ভারতবর্ষের উচ্চ বর্ণের মানুষগুলো কি ধরনের ব্যবহার করত সামাজিকভাবে কি ধরনের শোষণ চালানো হয় हमनी के माय बहन के ऊपर अत्याचार करलो अत्याचार के कोनोदिन जस्टिस देवा নাই অতরে ন্যায় দেওয়া নাই বুঝলি গোটাই বস্তুগুলো সামনে से देखी के प्रत्येक को जीवन में पावा বিভিন্ন ধরনের সংঘাত ঘাত প্রতিঘাত वहां से ज्ञान आहरण करे একটা बात सोचले যে মকে পড়ে লাগি पढ़े के मगर कोन आईन बने लगे जो आईनटा में समस्त भारतवर्षের सब श्रेणीर মানুষ के লিগ্যালি আমি প্রটেক্ট করে পারবো আইনগতভাবে সুরক্ষা প্রদান করে পারবো ওইটা में भारतवर्षের ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलत रहे आंदोलनकारी के बीच में बाबा कांशीराम दास बाबा घासीदास ये महान महान मानुषगुलाई दलित समाज के प्रतिनिधित्व करत रहे यह चामार गुला जय सतनामी लिखेला भोगी गुला के रोजक के बासा के उजीर ये दोनों गोटे उपाधि गुला लिखा हो और ओटा टाइमे तेलिए हो तांतिए हो जाका हमने शिड्यूल कास्ट के भीतर में राखी ये दलित मानुष के ऊपर जनता अत्याचार ये अत्याचार टके अनादिक अनंत काल से नायिका करेक में जखन देश स्वाधीन होले स्वाधीनता के समय में देश में एक कमिटी बनवा रहे कन्स्टिट्यूशन कमिटी संविधान बनवा कमिटी और ऊपर अन्यतम एक जन मूल व्यक्ति रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखने वाइन बनाले जो समाज में सब श्रेणी के मानुष के बराबरी हक हो जहां भी जाओ मर्यादा हो करो जय थे के जगह पाओ देश में दुटा कानून के व्यवस्था संविधान के बीच में रख ले जाके बोला 1950 शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर के बीच में एक कानून अलग जाके एट्रोसिटी एक्ट SC/ST बोला হবে এই যে মানুষগুলোকে যে রাস্তাঘাটে অত্যাচার করেন বা ছোট জাত নিচা জাত কাপড়া ধোয়া জাত ধবি জাত বলে যে অত্যাচার করেন মানসিকভাবে সব অত্যাচার করেন এক্সপ্লয়েট করে অস্পৃশ্য করেন এটা কোনদিন করব না ওপরে আছে SC/ST एट्रोसिटी एक्ट আনলে कानून আনলে और वह कानून के प्रोविजन के भीतर में आज हमनी संवैधानिक भावे आईनगत भावे प्रोटेक्टेड होली ये खातिर आज के लिए दिन तक समय में हमनी सब दिन श्रद्धा से अंतरात्मा से यदि काको आटाइत के बेसी श्रद्धांजलि आटाइत के बेसी सम्मान आटाइत के बेसी यदि स्मरण करे जाबो तो तखन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बात याद करे के लगी अब यदि नहीं होते तो आज हमने यहाँ बैठले सुযোগ नहीं होते এই ধরনের ভারতের ব্যবস্থাটা রহে এক্সপ্লয়টেশন এই শোষণ के মাত্রাটা ক্রমান্বয়ে আইনগুলো যখন ইমপ্লিমেন্টেশন হয়ে ধরলে লা 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 কমাই